So, halo semuanya. Welcome back with me. Jadi today I wanna doing some chill talks again with my friends. Jadi ini aku udah siapin beberapa topik yang bakalan kita obrolin. But sebelum itu kenalan dulu. Hi everyone, so my name is Costanzo. I've been friends with Ryan for around a year and a half now, yeah? Around year and a half? Yeah. How do you found it? We met from, we didn't actually met in uni, we went to the same uni, but we met in our homestay. So I moved into his homestay, and from then on we became friends, until one day he went missing. Jadi suatu hari Rian tiba-tiba menghilang, dan ternyata Rian sudah tidak di Binus. Aku framingnya gini. Loh, kayak gitu ya memang. Okay. Just to clarify, jadi ya bener, aku sama Tanzo sebenarnya temen di Binus. Jadi awalnya bukan teman kelas atau jurusan, tapi kayak temen satu kosan gitu ya. Yang tadi I wanna clarify that, nggak tiba-tiba ngilang, tapi emang mau pindah aja, pindah kosan sama pindah haluan ya, haluan gue sih. Kok tiba-tiba haluannya sama? Same with him. Oh so ya, sebelum itu ini dulu, topik pertama dulu. Cerita awal ketemu di Malang, kenapa akhirnya keluar kampus dan gimana rasanya ketemu lagi tanpa saya di Bali. Oke. Aku dulu. Okay, you go first. Awal ketemu di Malang ya itu tadi, satu kosan. So we're in the same boarding house in Malang. And then kita nggak ketemu tiap hari ya? Enggak. Soalnya jadwalnya kan beda gitu. Iya. Ketemunya cuman ya beberapa kali tuh. Terus kenapa akhirnya keluar kampus? Keluar kampus tuh karena I have another goals. So that's why I just go out from my uni and then sebenarnya aku nggak ada rencana buat ke Bali juga. Tapi kebetulan aja ternyata jalannya harus lewat Bali dulu. And then I met with him in Bali. Gitu sih. Gak sengaja sih sebenarnya. Blah blah Malang, yes. So we met in Malang, and then kita berdua keluar dari Binus Malang. Nah, gimana rasanya ketemu lagi tanpa sengaja di Bali? Sebenarnya dibilang tanpa sengaja juga, enggak juga ya Rian. Kita kayak aku sering nge-story, terus Rian sering nge-story, akhirnya kita reach out. Oh ternyata sama-sama tinggal di Bali. Iya. Kalau aku pribadi sih keluar dari universitas karena aku merasa waktu itu perkuliahan aku belum terlalu perlu. Dari segi yang aku dapetin juga sih dari kuliahnya, kayak menurutku kayak for the time I'm wasting there and the money I'm spending gitu gak sebanding. And to be brutally honest, kayak the people there juga not the best. I don't feel like kita benar-benar bisa maju there from the environment loh ya. Jadi dan kebetulan memang waktu itu aku juga saking gak seraknya mencari alasan untuk berhenti, dan waktu itu ternyata dapat job offer, so I just dipped uni and started working, and here I am, 20 in Bali. 20 in Bali? Yeah, 20 in Bali. I've been in Bali for almost a year now. Work is going, in French they say jusqu'ici tout va bien. So far so good. Okay. Life is doing just as well. And now I met Ryan. And nice, yeah? Yeah. We hang out a couple times. It's really fun. Okay, let's continue again to the next topic. Oke, ini temanya versus-versusan ini. Yeah. Bedain vibes kuliah di Malang versus vibes hidup di Bali sekarang. Oke, culture shock, adaptation in new environment, plus bedaan gitu. Oke. Jadi so far, what the differences between life in Malang and life in Bali is the environment. As you know, kayak yang Melvin bilang di podcast yang sebelumnya. Di Malang tuh more like ya kita kuliah aja gitu loh, ketemu teman-teman lokal and just doing uni things gitu. Tapi kalau di Bali, we can meet bule-bule, terus di sini tuh vibes-nya more ke international karena banyak orang-orang liburan juga, terus liburan ke sini. So that's why. Jadi tinggal di sini tuh tiap hari berasa kayak liburan gitu, rather than working or something gitu. Bedanya sama Malang, ya bedanya di Malang kayak Malang juga tempat liburan, tapi nggak se-chill di Bali menurut saya. If you want to going everywhere, going to the beach is so easily to going there. We can find like good beach di sini, very good views, very nice place.
and the people are nice juga gitu di sini. Gitu. Itu dari POV ku sih. Kalau dari POV mu gimana? Culture shock and adaptation. Kalau aku sih nggak seberapa culture shock ya, cause I've been coming to Bali twice a year for ever since I was in grade 4. So it's not really a big shock to me. Tapi memang kayak yang tadi Rian bilang itu sangat-sangat bener ya. The vibes here are slow living and very chill. Tapi I beg to differ because in some other ways karena I have that quote-unquote freedom. Jadi aku kalau misalnya kayak beneran lagi ada work gitu, aku bakal selesain worknya. Daripada aku kalau misalnya dikunci di kantor 9 to 5 with no freedom, itu kayak for somebody like me it's kind of stressful in a way. Tapi kalau misalnya di sini karena kita tahu kalau misalnya we get the work done, we have kayak that free time ya kan. Jadi kita can be flexible with ourselves ya kan. Yeah. Jadi when we do have work kita bakal kerja sampai selesai. Tapi when we don't have work kita juga bisa relax. Tapi kalau di cityscape gitu kayaknya kita kurang bisa kayak gitu ya. Iya, paling going to mall, Ya, cafe. kayak relaxingnya itu different and Different. workflow-nya juga it feels kayak lebih mengurung ya kalau aku sih terasa lebih terkurung. Fast pace kali ya. Iya. Fast pace. Kalau di sini more than slow pace. What's the next topic, Ryan? Oke, next topic is ceritain momen-momen random atau lucu yang bikin kita berdua reconnect. Misalnya ketemu di cafe, coworking space. Oke. Reconnect ya. First time reconnect kayaknya, wait. Aku lupa. Babi guling. Bukan. Iya. Di mall. Oh. Di mall kan. So, reconnect lagi tuh di mall kayak kan aku udah tahu nih dia di Bali gitu kan. Terus kita mau meet up. Kebetulan aku juga ada beberapa temen yang dulunya kuliah di Malang juga. Karena waktu itu lagi holiday. Jadi mereka lagi pulang gitu ke Bali. And then akhirnya ya aku ajak mereka juga sekalian gitu buat meet up. Di mana ya? Di mana sih? Anak Malang ya. Meet up Arema, ex Arema. Gak juga sih. It's only two of us yang ini. Sama Dita kan? Dita, Melvin, you, Scar. Iya. Oh iya sama Scar. Iya. Jadi kita anak-anak yang ada related sama our previous uni before, kita sama meet up gitu di sana. Terus ya udah kayak ngobrol dari situ, and then malamnya aku ditraktir Tan tuh buat dipaksa ya. Ngawur. Dipaksa buat. Gak dipaksa ya. Itu Buat cobain atas keinginan diri sendiri. buat cobain bigul di Bali for the first time. But actually the experience are nice sih. Meskipun agak ini juga ya. Cuman first time bigul di Bali menurutku ya not too bad lah. Terus saya coba bigul di tempat yang lain. Ternyata ada yang lebih enak juga. Nanti siang kita coba lagi, guys. So, gitu sih, reconnect-nya ya karena itu sih, karena diajak meet up, terus makan bareng, chill out, hang out, ke cafe ya, main sama temen-temenku juga. Nah, reconnect lagi sih. So, how about your view? Sama sih ya baru itu, and then couple times kita pergi kayak makan bareng. Sebenarnya sama Rian itu kayak kita lebih kayak chill gitu ya, soalnya kita berdua udah sangat-sangat out of that university life, jadi lebih kayak towards that working adulthood gitu kali ya kita. Tadi. Iya. Jadi kita berdua bukan tipe yang bener-bener kayak heboh banget, super apa ya? Heboh apa nih? Nongkrong gimana gitu, enggak kan? Iya, memang sama-sama udah kerja juga. Jadi lebih kayak enjoying aja ya, kita pergi makan gitu ya. Kalau ada waktu kayak ya Noya makan yuk atau Zoya makan yuk. Lebih kayak gitunya sih, bukan kayak yang kayak main pada umumnya gitu kan, kayak anak-anak seumuran kita. Jadi lebih chill gitu. Sempat at the moment kayak kita sama-sama libur, tapi aku lagi di Jakarta dan dia di Iya. Bali. Terus pas aku udah free, dia gantian Aku yang ke Jakarta. Kocak ya. Iya, emang sih itu. Jadi we only have one day ya. Oke, continue the next topic guys. Why choose Bali? Kenapa mutusin pindah ke Bali? Oke, kayak yang udah aku bilang di video-video sebelumnya, I choose Bali because I have Apple Academy activity here gitu kan di Bali. Terus kenapa dulu juga, kan Apple Academy itu ada berapa ya, 4 gitu ya di Indonesia. Kenapa ada choose Bali? Karena menurutku dulu karena Bali itu international environment.
So that's why I decided to moving there. Also karena banyak pantai sih, karena aku suka jalan ke pantai, lihat air gitu. I love to going to the beach, the nature. Karena aku tipe orang yang ngechillnya tuh bukan yang tipe urban ya, urban city, tapi lebih ke nature gitu. That's why I choose Bali. Iya. Easily to going everywhere. Sebenarnya kayak kalau me personally nggak ada definitive plan yang sampai kayak aku harus ke Bali gitu. Cuman aku wedding decorator. I'm working in Steve Decor. Terus in my probation di Surabaya 3 bulan. Maybe I did well ya, I'm not sure. Kayak I performed lah ibaratnya. And then waktu itu Bali perlu orang. And then the owner told me to move to Bali. And I just said yes because I felt like I also needed a change of scenery ya. Kayaknya di umur kita gini kayak pas-pasnya banget ya kita. Having another experience, living somewhere else. Try new things, Yeah. take the risk. So far it's been well di Bali itu. And secara diriku sendiri memang aku pun lebih seneng Bali dari kecil. Ya kayak Rian lah, I don't really enjoy kayak urban life, kayak cityscapes gitu. Meskipun rumahmu di Surabaya juga ya. Iya, meskipun rumahku di Surabaya, sebenarnya I don't really enjoy it. Aku lebih enjoy kalau di Bali gini, I can go run kayak outside, shirtless itu kayak jujur ya, running shirtless in Bali is really really fun. Because you can feel the wind and stuff. It feels free gitu loh. And kalau aku lagi bosan, I can go for a sunset or sometimes maybe for a sunrise. Tapi kita telat sih guys hari ini, nggak dapet sunrise. Udah terang. Yeah, it's okay. Yeah, So but nice view. tapi kayaknya sama my own personality, it feels like I fit better in Bali as well. Let's go to the next topic. Go to the next topics. Coba ini. Kehidupan Bali dari kacamata orang yang pernah ngekos di Malang. Oke. Oh my god, it's a dream guys, it's a dream. dream. Take it from me, maybe from Rian juga ya. If you guys are somewhere in your 20s and ada kesempatannya untuk pindah ke Bali, you should take it. Especially if kalau it aligns with your career ya. Yeah. Jadi kayak satu, you get to live in Bali. Dua, your career also progresses. Oh, aku berharap banget semua yang mendengarkan ini to take that opportunity sih. It's different and it's a good kind of different. What about Rian? Kalau aku, kehidupan Bali dari POV orang yang pernah ngekos di Malang. Ya menurutku lebih enjoy, cause here I have a lot of friends. Meskipun aku baru pindah ke sini, easily to going anywhere. Kalau di Malang tuh mungkin karena kos kita agak jauh dari ini ya, dari tempat-tempat ramai. Di mana-mana gitu, jauh ya. So that's why kayak feel like kayak sepi, I'm feeling bored gitu. Meskipun ada teman-teman kampus juga, but it's so different, you know. Like if you have friends for chilling out, for hang out, for doing something fun activities itu, beda gitu sama kalau misal punya teman buat uni life or maybe something related. So kind of different. Jadi itu sih. Totally different sih memang ya, kayak 360 sih bahkan bisa dibilang. Iya, jadi me personally like Tanzo. Agree sih sama ininya Tanzo tadi. Kalau misal ada kesempatan buat cobain tinggal atau hidup di Bali, just take it. But again, harus ada goalsnya. Kalau misal kalian nggak ada goals atau misal kesini tanpa arah gitu ya, sama aja di semua tempat. Kalau misal kita nggak punya arah sama tujuan ya, it's so struggle maybe. Tentuin dulu goalsnya apa. Dan kalau misal Bali ini related sama your goals, kayak align with your goals, just take it. And then you can enjoy this life in Bali, right? Kalau enggak ya liburan aja ke sini. Iya, liburan sini. Oke, next ya. Random chat. Makanan, musik, dan hobi yang sama-sama bikin kita nyambung. Dari 3 ini makanan sih. Makanan doang, sumpah. Makanan dong ya. Makanan. Karena kebetulan Musik gak? musik Nggak. I enjoy jazz. Tapi kayak kalau aku sendiri sih memang I have a really diverse music taste. Kayak I'm always on Spotify. Mungkin kalian yang kenal aku kayak kalian tahu kayak aku music maniac gitu. I can't really seriusan ya, aku nggak bisa kemana-mana tanpa headsetku. Oh ya, oke. Nah, hilang kan itu. Headsetku di. Yeah. Ya jadi kayak I love any kind of music. Kalau hobi explore ya kayak kita ya. Ya kita sama-sama senang outing gitu, kayak enjoy nature. Kita senang banget sih kemana-mana aja ya. Kita kayak very chill. Jadi orangnya kita sangat-sangat bisa enjoy. Kemarin ke Sanur juga, I had so much fun.
kadang aku kayak malam gitu cuman pergi makan sama Rian juga sangat enjoy. Jadi lebih kayak kita berdua orang yang suka apa ya, enjoying Bali. Enjoy the moment ya. Iya. Dan aku sangat suka babi. Dan ya harus di highlight dong. I'm a pork lover. Ya. Enggak lah Rian Hindu. Beli Rian sekarang namanya. Iya. Nanti mungkin kalau pindah lagi dari Bali dia kembali lagi jadi bukan beli. Tapi kebetulan kita sangat suka makan. After the beach we're gonna go get breakfast juga around here. Oh, my POV ya. Same thing sih kayak tadi tuh. Yang bikin reconnect tuh ya explore-nya. Terus spontan sih, more ke spontan karena kalau di planning biasanya nggak jadi. Malah nggak jadi. Karena kita berdua udah work ya, jadi banyak halangan lah kalau di planning gitu. Terus ya makanan juga. Ayam betutu ya biasanya. Iya, ayam betutu. Ayam betutu. Ayam betutu yang kulitnya agak coklat kriuk gitu, kotak. Ayam betutu bukannya basah, kok kering gitu. Oke, let's continue the next topic. Ngomongin masa depan nih. Oke, rencana, dream, Bali as a starting point. Oke. You first or me first? You go ahead. Okay. I have to think about my answer. For me, why I'm here? Karena ini agak panjang, tapi aku persingkat aja. Jadi I have my big dreams. Buat nge-achieve my dreams, aku breakdown jadi small step gitu kan. Take action, apa kayak take away-nya apa nih gitu. Setelah di breakdown, kayak step-step apa yang harus aku ambil buat nge-achieve my dream gitu. Dan salah satu actionnya adalah hidup di Bali gitu. Karena setelah tak breakdown lagi di Bali, I can do everything yang bikin aku tuh upgrade diri gitu. Jadi nambah value juga. So that's why Bali is one of my step juga untuk achieve my dreams gitu. Jadi I have my big dreams. Bali salah satu stepping stone. Iya. Kalau aku tadi topiknya apa? Rencana. Ngomongin masa depan, rencana, mimpi dan Bali sebagai a new starting point. Personally ya, if you ask me kayak what my big dream is, honestly, I don't even know. I don't have a grand gesture to achieve something in life yet. And I'm pretty sure kayak most of us in 20 kayak we're not sure where we want to be in like 10 years time kayak career wise or ourselves in a sense. Tapi kayak career wise aku pindah ke Bali sangat level up. Sangat banyak belajar juga. Financially it's quite well, very well juga. And I get to meet a lot of people here. I get to learn a lot of new things. Tapi kalau misalnya kayak benar-benar ditanya mimpi besarnya apa, kayak kalau sementara sih I told my seniors about this juga ya. The wedding industry is really fun to be around. So I feel like it'll give me an upper hand if I could be great, if I could be big in this. For people to know me, for me to be able to do great things here. That's one. And two, kalau rencana I'm planning to stay here for, honestly I'm not sure how long, because work-wise I really love my work. I'm pretty sure Ryan have heard me say that like 1,000 times maybe that I love my work. Too much ya. Tapi kayak I'm pretty sure kayak my closest friends also know, kayak my seniors know, even my boss know that I really love my job gitu kayak. Terus kayak aku bukan tipe orang yang gampang bosen atau gampang capek ya. Kalau memang enjoy apalagi ya. Jadi kalau rencana sih I'm planning to do this and stay here for till God knows when. Ya, sampai Tuhan ada rencana lain atau aku dibawa ke tempat lain. Maybe ntar kita bisa ketemu lagi di maybe another place ya, the next place. Yeah. I don't know, we don't know. Tapi Rian janganlah pergi dulu. Di sini dulu lah, setahun 2 tahun. Ya emang ini kan udah jalan 6 bulan ya. Bisa 6 bulan. Another year. Okay, let's continue the next topic. Cerita absurd atau momen gak? Ini the last topic ya guys. Gak terbaik di Bali. Lucu, aneh atau konyol pengalaman ya? Apa ya? Kalau misal ditanya di Bali ketemu bule gila atau enggak, ya sempet. Cuman itu jarang sih ya. Kayak
so far kayak di jalan masih ya enjoy lah. Kayak gak ada yang too much gilanya itu gak ada sih. Paling gak ada sih, gak ada kayak momen lucu. Momen sih bukan lucu ya, lebih ke gak tau sih, gak ada sih. Iya, aku ya gak ada. Gak ada ya. Maksudnya we're just living gitu. Jadi Yeah, belum just living. mungkin belum ketemu ya momennya yang kayak super apa ya, uncalled for atau yang wild banget itu aku belum pernah sih. Ya, belum ya. Mungkin kayak masih normal-normal aja. Ya. Iya. Life in Uluwatu ya. Iya. I don't know. Kita- Maybe Canggu, maybe Ya mungkin kalau di Canggu gitu ya. Canggu or maybe Ubud. Quite nice Ubud. Ubud masih slow living sih, masih kayak very chill. Tapi kalau kayak Seminyak Canggu itu kan kayak the vibes are totally different, kayak party and stuff. Tapi karena kita di Jimbaran, which is very close to Uluwatu, jadi mungkin kita lebih di daerah yang kayak super relax, super chill gitu. So kalau Tourist di iya, belum ada sih momen yang aku ada sih. Oh ada ternyata. Iya. Oh ada ternyata. Jadi Oke, oke. waktu itu kita itu kita beli motor kantor. Motor itu baru keluar 4 hari. Ini kebetulan waktu itu seniorku ada yang sakit. Aku belum hafal jalan waktu itu, jalan-jalan kecilnya. Jadi aku pergi cari makan. Sumpah aku cuma jalan 10 kilo, pelan banget cari alamat ya aku kan. Cari alamat ya, aku jalan What? pelan banget. 10 kilo. Buat Oke. 10 kilo per jam gitu nah. Oke, oke. Cari makan. Terus jalan di Bali itu kan banyak yang rusak ya. Ah. Aku tuh saking pelannya ya. Aku lewati Merah. polisi tidur, Hah? kepleset. Motor itu belum ganti plat ya, masih plat merah putih. Ini nah, sampai sekarang masih bekas. belum aku benerin juga motornya. Memorable moment ya. Ya sedih banget sih. Satu kayak motornya eman banget, 2 harus ganti, tapi belum mau ganti. Tapi 3 juga sakit, 4 bete banget soalnya jadi bahan bulian gitu. Padahal ya sebenarnya kayak di Malang pun naik motor aman-aman aja. Tuh annoying banget sih waktu itu. Bete banget. Awal-awal tuh. Awal-awal itu malah baru awal kesini baru beli motor kantor kita. And Paling that happened. kayaknya itu ini deh. Penghapus kesialan di masa. Iya, maybe. Maybe. Kayak orang biasa potong rambut atau Iya. do something else. For me kayak aku belum ngalamin something yang ini sih painful atau apa sih di sini. Kayak Rian so far kayak I feel Bali choose me. Oke, apa lagi ya? Gak ada ya? Gak ada. Honestly, I'm kind of hungry right now. Me tuh. Yeah. So- So, we're probably gonna get breakfast after this. Oke, just I'm probably gonna take a dip. Rian ngajak renang, tapi Rian yang nggak bawa celana renang. Keren gak sih? Gimana? don't forget about it, bro. Oke, so maybe segitu aja ya. Mungkin buat temen-temen yang udah nonton video ini, thank you so much karena udah nonton sampai akhir. Maybe if you have question, just Comment down below. reach me atau reach Tanjo on Instagram or maybe our social media. Di komen aja sih sebenarnya Oke. supaya kita ada epilog. Yeah, next episode. Iya, oke. Gitu aja sih. Oke, that's all from us ya guys. So, bye-bye.